Hi guys! Maayong adlaw kayong tanan! It's Christian's birthday, ang isa sa aming staff. And si Melmar ay nag-prepare ng kanyang handaan. Kasi nga, it's their first mansari din. Happy mansari Melmar and Christian! Si Maring Mar at si Chan Chan. Ayan si Chan Chan, birthday niya. Ha? Marchan. Marchan, ayan, mag-March. Pag-sir, sir, Matt. Hi sir, thank you so much sir. Matt. Sir Matt, thank you so much for the foods for today, for the gift, for the Christian's 38th birthday. Pwede po na ngayon. Pwede mo na rin siya. Di mo din jadi ay. Ay, pwede na. Kantahan na natin siya kay tournament namin kanina at tagak man mi, nayabong man mi, update rami. So may mga nakasulod to pa sila dito and they're still watching the play. So babalik si Chan Chan doon. Wala pa man ang lechon, kantahan na namo siya kay basi kunya bud sila mamauna alas 9 kung saan ang pangguslaon migkan. Kantahan na natin si Christian. In one, Jacob's lechon, wala pang 1, 2, lechon 3. on the way. 1, 2, 3, go! Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to ya. Another round. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to ya. Pag-wish na. Make a wish. Ala, sana mo humaba. Paa. Happy birthday! Yay! Una na kami magpa-blow sa kanya kasi baka mamaya Lasing na siya. lahi mag-blow sa iya. Ah. Kasi kung niya, kabunod sila dula doon na naos sila. Parating na kasing lechon. Mag-thank you ka naman kay Sir. Thank you ka Sir Matt. Go, go. Kuya mo? Ito Sir Matt. Kuya mo? Ah! Thank you, Ra. Nagkikirot tayo sa gupot. I love you. Ay! Yawa! Congratulations Ang kay sa- Christian, natagak din siya karon. Unsa tayo ni mo? I love you. Ay! More videos to come no. Thank you so much Maring Marden sa pag-prepare. Thank you sa to Shark Climbers na nag-prepare, Rhea, si Paloma, si Ivy. Amore, sila ni Atita pa nag-prelamating, sila tanan din. Thank you so much. At dahil dyan, Kaya na. ipapicture siya nato siya din. Lakaw na dito. Iyan na sa nato ni Bian, no? Pwede, pwede. Na. Go, Gwen, Koma. 1, 2, 3, go. Balik ka, Gwen. Dito ka dapat. Ano man na okay dra ng Chunli. Tanggal sa kuan. Ayan, yaw sa bang. Ang mga PWD, balik din dito. Milmar. Balin din ang lechon dayon. Yan na diri. Sige, sige. Transferring. Go. Ako sa higda dire. Ayaw. Baldado kami ng pangit. Ano na sila? Ah, bimbo. Ano sila? Ano na sila? Oh, wag kay babalik ka na. Balikan ni presenter si Puan yan. Iya mo na i-mart ang motor, yung gigamit. So ito na. Parating na rin yung lechon. Thank you so much, Jayco's Lechon. Sa aming lechon. Bakit suga dito mang Jay? Muy nakapangit sa view. Tanaw gali. Oh, di ba? Thank you so much, Jayco's Lechon sa aming lechon ngayon. Antayin na lang namin yung food. Ay, yung lechon. Then ano na kami, kakain na kami. Maraming salamat sa lahat na nag-prepare ng food. Thank you so much, Sir Matt. Thank you so much, Melmar. And once again, happy birthday, Christian! Happy birthday, 6 bang Christian. Get. Get. Ah! Sorry sa. Yes, Sir Matt. I love you. So much, Mama. Wala imo! Wala imo! Ano, guna kasi? Di, muama sa ron. Pag muani na dire sa Philippines. Ayan. Chop chop! Hala! Yan na! I'm Christian. Ayan na, ang lechon ng Jayco's! Yeah! Ah! Busog na naman. Yay! Thank you so much, Ma'am Shirley Paca. Ang Jayco's Lechon. Ayun yung payment pala sa baba. Maraming salamat. And it comes with sampay na og dua lagi. Asang baya? Kuan man. Sampay na ug Dagan siguro sila. Dagan dua ka. Thank you so much. Actually, isa lang talaga mamili ka kung pakle or sampay na. Pero ay dinuguan. Ayan, thank you so much, Ma'am Shirley. Hello, bongga. Goda. Dahil dyan, dapat itago na ito ni siya, no? Para unya, kaya nga pag magkaon ni karon magdula na yun.
Oh, ihatag na to ilan ni Chan Chan. Ihatag na ni Chan Chan. Ipadala na ko kay Chan Chan ni lechon para sa ila ni. Tanaw sa nato diyan kung makulang na siya. Thank you. Ano sa Ay, sa kay wala pa si Christian. Hindi wala pa si Christian o kanang kuan. Wala, para dili sa namin picture na. lang. Picture lang. For picture purposes. Magabayan man para mo. Mo kuan magud siya mo humil. Pero niya ito Ayan kaunon. na. Alas 10 pa na ako to kaunon live. Ano yung batok ko? Wala, lami Ah. kayo. Christian, merong pasabog si Sir Matt. Wala yung Herman ang pasabog. Yan, ang kanyang gift for Christian's birthday. Happy birthday! Thank you, and... Ito mo yung kanina? I love you! And you can open your gift. Go na kaya para mabawaan sa I love you, chup chup mwah mwah sa... Oh my God. iPhone 17 Pro Max. iPhone 7. Yeah. Kuhan, tubliron. Tubliron. Siya na picture. Ondo, paddle na pag kuno. Yan! Ay, masa-surprise isang gift. Tignan niyo. Sige. Open pa. Gold, maybe. Open. So yan. Ala, ay. Yan para sa mga ingakon. Ala. Ito ba na gani? So that's AirPod. Tura ko nag-open na ba sana? Kasi kuha na siya smart Smart watch. TV. Smartwatch. Hindi man kahain mo gigubay imong cellphone. Masay. Labas yung cellphone. Hala. Lamag kayo. Another. Ayan. Pero, Dito ninyo. Ay, Apple Watch. alam may credit card. Charot lang. Ala, Apple- kabulang ka na. Apple Watch. Rolex. Bible man. Hindi iwan. Basta lugar ba ito? Ayan, that's that. Ring. Ang jewelries. Gold. Meron. Silver yata na. White gold. Silver ko ang. White gold or 925, 29. 29 sure. Okay. Basta na. Tunay o. white gold yata yan. Alam mo, white gold dahil. Ala. Hello, white gold! Kami na, drip in daggers. Siguro, pero nakay ko ano, card. Drip and daggers. Oo yan. Noon na kanya mura ka ng resibo. Kada isa ay. Oh, ito. Halata naman yan. Shout out dyan, Drip and Daggers. And, ito box yan. Oo, yung suotan ko magkita daw. Para matuloy ang chup chup mwah mwah. I-open ba kayo mo, man? Siyang kuluan nga gakakuan man. Yan! Oh my God. Yan ang susuotin ni Christian pag magkita. ka wala kay brief. Yawa ka tako ba? Hoy, it's your Christian name. Pagkita, It's your name. Ah. Bro, Christian, ano ba yun? Ala. Ay, gipirmahan na. Versace on the floor. Kaya gimarkahan na. So again, happy birthday, Christian! Morning news to come. Happy birthday naman na kay Daddy John. Birthday ni Daddy Oh, John. Daddy John, happy birthday. Nakano sila? Nakitulikon naman Ang sila. Milo sila sa Lotus Restaurant. Si Milo ang gikilig. Ha? Si Milo ang Dali mo gikilig. to. Dahil dyan, naparegalo. Nasa tanggalan kalo ni Harry. Ay! Basta nabungang kristal. Ala, grabe. Siya lugar na padalaan ng kuan. Kalbigay busy niya, tanan. Kasi ang dapat din niya. Okay. Another for Chancha, another guys, sa brain na siya sa iyang mga adlaw na kinabuhi sa kinabuhi sa mga sagawat, tingin sa iyang pamilya Lord God, and Lord God, bilang siya buutan nga bata, nga buutan nga amigo, buutan nga anak, buutan nga with this Lord God also will nourish us and will always enlighten us that we will live our life under your Lord. Together, Bless us, O Lord, in this day which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Lighter again. Tan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. another round. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ikaw wish ko. Happy birthday to you. Ako na biya.
Bobby, dugay kay ka Bobby. Mami ako! Bayot, magkauna pa. Ako ni balay. Tawa ka na ba, buwanga ka? Yes. Tessa. Ipaikot mo na nila. Sani! Nalo ni Bobby. Bro, taga na. Ayun na lang, guard. Ayun na. Ayun na lagi. Dua ta? Ayun na lang, ayun na lang. Ayun na. Ay! Nanay! Nanay! Oh, nanay! Nanay! Nanay si Melmar! Nay! Nanay! Nanay si Melmar, oh! Ano si Melmar? Yung sakwa ni Christian. Ayan. Si Melmar, ba niya, oh? Wala nang sulupin. Dek! Dek! Kasuko ba sa imuti ko dako pang Ay, lupa. pinapray video. Agas! Pinay mga coke ha. Muna si Tita Brenda B. Tita Brenda ba? Vlogger.